बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तो अभी अभी एक नई ऑडियो लीक सामने आई और उसमें जिस चीज़ का जो क्रक्स है, अगर आप बात सुने, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद उनके दरमियान और ग़ुलाम डोगर जो CCPO लाहौर जिनकी तैनाती का ऑर्डर जो है जो वहाँ पे जिनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी तैनाती को जो उनके ट्रांसफ़र को सस्पेंड करके उनको दोबारा तैनात कर दिया। उनकी ज़ाहिर है अभी शायद नोटिफिकेशन तैनाती का हुआ नहीं, लेकिन ये है कि इस ऑडियो से पता लगता है कि जी इमरान खान साहब को बड़े बेचैनी से उनकी अपॉइंटमेंट का इंतज़ार है और इसके ऊपर ब्रीफली बात करूँगा। और साथ में इससे पहले जो बात मेरा ख्याल है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो नैब के मुतालिक है। नैब के जो आफ्ताब सुल्तान हैं चेयरमैन, उनके बारे में ये एक बात कही जा रही है कि जी उनके ऊपर बहुत प्रेशर है कि वो जिस तरीके से जावेद इकबाल साहब, जो जस्टिस जावेद इकबाल ने नैब को चलाया था, और आपको पता है कि जी प्रेशर में आके और उन्होंने टेलीफोन कॉल्स के ऊपर और फिर यही वाली बात कि जी जो जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं, बेशक वो सरकार हो या अदरवाइज इस्टेब्लिशमेंट हो, आपको पता है उस वक्त यही बात कि उस प्रेशर में आके वो बहुत केस बनाते रहे, लोगों के मतलब झूठे केस बनाते रहे और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही। इसी तरह सरकारी अफसरों के खिलाफ केसेस बनाए जाते रहे और जो एक तारीख जावेद इकबाल ने रकम की नैब की हिस्ट्री में उसकी कोई पैरेलल नहीं मिलता। और मतलब है कि इतना इंतहाई कंट्रोवर्शियल दौर था। तो अब इसी किस्म का प्रेशर अब आ रहे हैं आफ्ताब सुल्तान साहब के ऊपर। और अब देखना ये है कि क्या ये जो बातें की जा रही हैं कि उन्होंने इस्तीफ़ा भिजवा दिया, कोई ऐसी बात है कि नहीं। ये जो मेरी मालूमात है, जो मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है कि अभी तक किसी किस्म का कोई इस्तीफ़ा नहीं भिजवाया गया, लेकिन ये फैक्ट ज़रूर है कि जी बहुत ज़्यादा प्रेशर है उनके ऊपर। और यही वाली बात कि जी जिस तरह उस वक़्त जावेद इकबाल के दौर में उनके जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे या इवन PTI के अंदर भी जिनसे फ़र्ज़ करें इमरान खान साहब खुश नहीं थे, और फिर इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि नैब को कंट्रोल करती थी इस्टेब्लिशमेंट, वो जनरल बाजवा का कहते हैं। सो एनी हाउ जो भी प्रेशर्स उस वक़्त जहाँ से भी प्रेशर्स आते थे, तो जावेद इकबाल साहब ने जितने भी उस वक़्त जो पावरफुल क्वार्टर्स थे उन सबको खुश करने की कोशिश की। ये नहीं देखा कि वो इंसाफ लोगों के साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कितनी बड़ी बड़ी उन्होंने उस दौर में ज़्यादतियाँ हुई और किस 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 रिप्यूट के लोगों को उन्होंने जेलों में डाला, उनको उन्होंने कई कई महीने बंद किया। और एक तो मैं आपको बताऊं कि वो उसका जो दुख मतलब है कि जाता नहीं कि आप देखें कि एक प्रोफेसर को उसकी डेथ हो गई हॉस्पिटल में। वो नैब ने उनके ऊपर कोई एक्यूजेशन लगाए थे, और उस वक्त जब उनकी डेथ हुई और उनकी डेड बॉडी की जो तस्वीर सारी दुनिया के सामने आई और वायरल हुई, उस वक्त भी उनके हाथ में हथकड़ी जो है वो लगी हुई थी। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और वो एक मतलब है कि कैलेसनेस शो ज़ाहिर करती है कि वो कितना कैलेस मतलब है कि रवैया था नैब का। और जिस तरीके से फिर मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे रिप्यूट के लोगों को सिर्फ इसलिए कि जी पावरफुल क्वार्टर से कहा जाता था कि जी इसको आप इसके ऊपर करप्शन केस बना दें। करप्शन केस बनता था या नहीं बनता था, झूठ सच की बुनियाद के ऊपर लोगों को जेलों में मतलब है कि डालना बड़ा आम सा मामूल था। ये चीज़ जो है ये काम ये नहीं कर सकते आफ्ताब सुल्तान को जो जानते हैं, जो उनकी रिप्यूट को जानते हैं। आपको पता है कि आफ्ताब सुल्तान पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के मतलब है कि ऑफिसर रहे, वो IG पंजाब भी रहे। उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो को 2 दफ़ा उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो को हेड किया, और जब इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी थे और जब पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में भी थे, तो उन्होंने हमेशा बड़ी ईमानदारी के साथ और उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिप्यूट के जो उनके अपने प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर उन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। लाइक मैं आपको इतना बता दूं कि जब वो इनिशियली DG IB लगे और वो दौर था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो आपको पता है कि उस वक्त DG IB यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे और जो जरदारी साहब थे वो प्रेसिडेंट थे। और असल जो वो ज़ाहिर उस वक्त जो रूल था वो प्रेसिडेंट का था। तो उस वक्त ये डिमांड थी इन्हीं से DG IB से कि जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स होती हैं वो आप प्रेसिडेंट को भेजा करें। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रेसिडेंट को नहीं भेज सकता, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर हूँ और मैंने जो रिपोर्ट्स भेजनी है वो सिर्फ मैं प्राइम मिनिस्टर को भेज सकता हूँ, मैं और किसी से शेयर नहीं कर सकता। ये भी बात, और इसी बात के ऊपर भी नाराज़गी हुई। इसके अलावा उस आपको पता है कि IB में पॉलिटिकल ये जो है कि जी उनके पास बड़ा पॉलिटिकल यही जो है कि सियासी जोड़ तोड़ के लिए बड़ा इस्तेमाल किया जाता रहा।
IB को, तो उस वक्त भी मतलब है कि IB का जो फंड्स हैं उसको भी इस्तेमाल माजी में होता रहा, लेकिन इसके ऊपर भी उन्होंने इनकार किया कि किसी किस्म का इस किस्म की जो फंडिंग है वो इस्तेमाल कतई तौर के ऊपर नहीं की जाएगी, और उस बुनियाद के ऊपर ज़ाहिर उनको निकाल दिया गया। नवाज शरीफ साहब जब वापस आए उन्होंने दोबारा उनको DG IB अपॉइंट किया, और जब DG IB अपॉइंट हुए उस दौरान उन्होंने कोई 3-4 साल जब वो रहे, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम किया, और ख़ास तौर के ऊपर एक तो उन्होंने अपग्रेडेशन की IB के अंदर जो है उसकी जो अपनी जो टेक्नोलॉजी वाइज उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपग्रेडेशन की, और मतलब है कि अपने इंटेलिजेंस की जो भी उनके जो उनका इंटेलिजेंस गैदरिंग का जो उनकी सकत थी उसमें उन्होंने बहुत बड़ा इजाफा किया। उसके साथ साथ ख़ास तौर के ऊपर जो IB का बड़ा ज़बरदस्त काम उस दौर में रहा वो काउंटर टेररिज्म के ऊपर था। ये जो टेररिज्म के जो नेटवर्क्स थे उनको तोड़ना, और फिर बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं उनका सुराग लगाना, और इसी तरीके से बहुत से बड़े बड़े टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हुई थी, उनके जो मुजरिम थे, जो कल्प्रिट्स थे, उन तक पहुंचना, और फिर इस तरह का मतलब है कि काउंटर टेररिज्म में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम मतलब है कि उस दौर में हुआ था। तो अब ये है कि आफ्ताब सुल्तान ज़ाहिर है नैब में आ गए, और एक्सपेक्टेशन ये अगर हो कि आप अपनी मर्ज़ी के जो केसेस हैं या जिनको आप पसंद करते हैं जो केसेस हैं उनको ख़त्म कराया जाए, और फिर अगर केसेस फिर जिस तरह उस वक्त होता रहा कि जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते उनके खिलाफ केसेस बनाना शुरू कर दें, तो ये काम जो है वो आफ्ताब सुल्तान नहीं कर सकते। और ये बेसिकली ये प्रेशर है, और मेरी इताअत ये है कि प्राइम मिनिस्टर ज़ाहिर है वो उन्होंने एक्सपेक्टेड है कि जी नेक्स्ट वीक में प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग होगी नैब चेयरमैन के साथ, और अगर नैब चेयरमैन को उनकी मर्ज़ी का माहौल, मतलब वही वाली बात कि जी इस किस्म का अगर मतलब है कि उनको माहौल दिया गया, या इस किस्म की एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे कि जी आपने ये आपने केस खोलना है, ये केस बंद करना है, इसके खिलाफ आपने केस झूठा बनाना है, वट एवर जो भी है, बेशक वो इमरान खान हो या जो भी हो, वो इस किस्म का काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। और बहुत से लोग ये जो उनके साथ वो काम करते रहे हैं उनका वो ये ख्याल करते हैं कि अगर इस किस्म की स्टेज आई तो वो प्रेफर करेंगे कि वो रिज़ाइन कर दें। अब डिपेंड ये करता है कि जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं कि क्या वो एक बड़े जो अपराइट जो एक चेयरमैन नैब है उनको निकाल के क्या वो दोबारा किसी दूसरे जावेद इकबाल को लाना चाह रहे हैं, और फिर वही तारीख को दोहराएंगे जिस तारीख से सब मतलब है कि जिससे नफ़रत करते हैं कि ये बहुत बुरी तारीख थी, और सब ये कहते हैं कि और बड़ा कंडेम करते हैं कि जो तारीख थी उसने बहुत ज़्यादतियाँ की। तो अगर आपने भी उसी तारीख को दोहराना है और आप चाहते हैं कि जी आप जिनको लोगों को पसंद नहीं करते, फॉर दैट मैटर फर्ज करें इमरान खान है या कोई भी हैं आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स, देखें केस जिनके खिलाफ बनना है, जो बनना चाहिए तो उसके खिलाफ मेरिट के ऊपर फैसला होना चाहिए, ना किसी का विदाउट यानी कि कंप्रोमाइज़ करके किसी के खिलाफ केस बंद होना चाहिए, और ना ही किसी की दुश्मनी या अनाद में उसके खिलाफ झूठा केस बनाना चाहिए। और अगर यही चीज़ें हम आगे लेके चलते रहेंगे तो मुझे आप बताएं कि क्या हमारा इस मुल्क का बनेगा। और इसीलिए तो जो तबाही है, जो ख़राबी है, और ख़ास तौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर तो खुद 2-3 दफ़ा मतलब है कि इनको जेल में डाला नैब ने, और इनके और से बहुत से लोगों को जेल में डाला, इनके खिलाफ बहुत से केसेस बनाए, और इसमें कोई शक नहीं कि जो शहबाज शरीफ साहब के अगेंस्ट जो ज़्यादातर केसेस थे वो बिल्कुल गलत केसेस बनाए गए थे। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि जी जो इनके साथ ज़्यादती हुई वो इनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स के साथ ज़्यादती हो, और ये खेल हमेशा चलता रहे, तो मैं आपको बताऊँ इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और फिर ये कि जिस शख्स के ऊपर खुद इस किस्म की ज़्यादती गुजरी हो उसको नहीं चाहिए कि जी वो इस किस्म का कंप्रोमाइज़ करे, और फिर वही वाली बात कि जी आप नैब को अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहें। नैब का कानून अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत ही ज़्यादा ज़ाहिर है उसमें जो चेंजेस की गई, तो अब ये है कि जी इसमें तो वैसे ही स्कोप बड़ा लिमिटेड है। नैब के जो काम है, जो नैब काम कर सकता है वो बड़ा लिमिटेड स्कोप है। उस स्कोप के अंदर रह के अगर नैब का चेयरमैन ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं तो इनको सिक्योर एनवायरनमेंट देनी चाहिए। और बाकी अदरवाइज़ ज़ाहिर है इस वक्त नैब का जो लॉ है वो भी अंडर स्क्रूटनी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर केस सुन रही है। तो अब आई डोंट नो वो क्या फैसला करते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि नैब मैं हमेशा ही कहता हूँ कि नैब के कानून को हमेशा मिसयूज़ किया गया, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा। नैब ने बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं। मैं आपको बताऊँ कि पिछले 20 सालों में या 22 सालों में, ये अलग बात है कि जो पिछला जो 4-5 साल का टेन्योर जो जावेद इकबाल का था, ये वर्स्ट
یہ بدترین مطلب ہے کہ دور تھا. لیکن اب یہ ہے کہ اس ادارے کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو پھر اسی طرح کے فرض کریں کہ آفتاب سلطان جیسے شخص ہو, اور پھر وہ اوور آل کیا جانا چاہیے اس کے اندر وہ مائنڈ سیٹ, وہ لوگ جن کی عادت ہے کہ وہ جھوٹے کیسز لوگوں کے خلاف بناتے رہے ہیں اور بناتے ہیں, اور ان کی ٹریننگ یہی ہے, اور ان کو انویسٹیگیشن نہیں آتی, وہ انویسٹیگیشن کے سکلز کو نہیں جانتے, ان لوگوں کو میرا خیال ہے کہ نکال کے فریش بلڈ لے کے آنا چاہیے. اور نیب کے لاء کو اس طریقے سے آپ مطلب ہے کہ اس حد تک امینڈ ضرور کریں کہ گرفتاری جو ہے اس کو یہ کسی کی ڈسکریشن نہیں ہونی چاہیے کہ چیئرمین نیب کی کہ جس کو مرضی گرفتار کرا دے. نہیں, کورٹ کے اوپر چھوڑا جانا چاہیے. اگر کیس بنتا ہے, اگر اس میں اتنی ایویڈنس ہے, اس کے ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر اگر کورٹ کہے تو آپ کسی کو اریسٹ کریں, ورنہ اگر کوئی کوآپریٹ کر رہا ہے تو اس کی اریسٹ نہیں ہونی چاہیے. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کے خلاف کیس ہے تو آپ اس کا نام ECL کے اوپر ڈال دیں تاکہ وہ ملک سے باہر نہ جا سکے. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سال 2 سال کئی مہینے آپ لوگوں کو آپ نیب کی کسٹڈی میں یا جیل کے اندر ڈال دیں, اور پھر آپ یہ ہے کہ ان کے خلاف کیس ہی ثابت نہ ہو, ان کے خلاف ریفرنس ہی نہ بنے, ان کے خلاف آپ کے پاس جو انویسٹیگیشن ہے وہی آپ کی کمپلیٹ نہ ہو. کیونکہ بیسیکلی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ نیب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس میں جھوٹ, اس میں جھوٹے کیس, اس میں جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن, یہی سارا کچھ انفارچونیٹلی ہوتا رہا ہے. تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ادارے کو امپروو کرنا ہے تو بہتر بندے کو لگا کے تو قانون اور اس کو یہ آپ مینڈیٹ دیں, بجائے اس کے کہ آپ اس سے وہ کام لیں جو جاوید اقبال سے لیا گیا. آپ ان کو یہ مینڈیٹ دیں کہ آپ اس انسٹیٹیوشن کو اوور آل کریں تاکہ صحیح معنوں میں کرپشن کی خاتمے کے لیے اس ادارے کو استعمال کیا جائے, نہ کہ کسی دوسرے پرپز کے لیے. اچھا, دوسرا یہ جو ابھی میں جس آڈیو کی بات کر رہا ہوں, آڈیو لیکس کا ظاہر ہے ایک پاکستان میں رواج چل نکلا. تو ابھی ایک جو تازہ آڈیو لیک آئی ہے اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد اور غلام ڈوگر جو CCPO لاہور رہے ہیں, تو ان کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے. تو اگر آپ اس کو بات سنیں تو اس میں ایک چیز تو یہ کہ عمران خان صاحب بڑے کنسرنڈ ہیں, بڑے بے چین ہیں کہ کس وقت CCPO مطلب ڈوگر صاحب کی نوٹیفیکیشن ہوگا. اور یہی بات اگر آپ ڈاکٹر یاسمین راشد ان سے غلام ڈوگر سے کہہ رہی ہیں کہ آپ کا نوٹیفیکیشن ہوا تو نہیں, انہوں نے کہا نہیں, وہ سپریم کورٹ میں ہمارے لوگ بس انتظار کر رہے ہیں, بیٹھے ہیں, اور جیسے ہی آرڈر ہوگا تو پھر نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. اور عمران خان وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کافی زیادہ عمران خان صاحب پریشان ہیں, اور یہ کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ڈوگر کی تعیناتی ہو ایز CCPO لاہور. اور یہ کہ جی انہوں نے یہ بھی پوچھا ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہ آج کی رات تو ٹھیک گزر جائے گی نا. مطلب ان کا ایک بڑا کنسرن ہے کہ کہیں عمران خان صاحب کو گرفتار نہ کر لیا جائے. اور اسی لیے آپ کو بتایا کہ زمان پارک کے باہر کافی PTI کے لوگ ایک ان کے ظاہر ہے وہ لوگ وہاں پہ اکٹھے رہتے ہیں تاکہ عمران خان صاحب کو اریسٹ نہ کیا جا سکے. سو اس چیز سے 2 باتیں پتہ لگیں کہ ایک کہ یہ کہ عمران خان صاحب بہت بے چینی سے ان کا انتظار ہے کہ غلام ڈوگر ایز CCPO لاہور واپس آئیں, اور دوسری بات یہ کہ جی ان کو اپنی گرفتاری کا کافی سیریس کنسرن ہے. اب یہ ہے کہ جی غلام ڈوگر صاحب کو آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلے وہ ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا تھا, اس آرڈر کو انہوں نے سسپینڈ کر کے ان کو دوبارہ بحال کر دیا. آئی ایم ناٹ شیور ابھی تک نوٹیفیکیشن ہوا کہ نہیں, لیکن اینی ہاؤ اب یہ دیکھیں کہ CCPO یہ غلام ڈوگر صاحب کی جو ایسوسیشن ہے عمران خان صاحب سے یا PTI سے یا پرویز الہی صاحب سے, دیٹ از نون. اور یہ جو آڈیو لیک ہے اس سے اور زیادہ یہ ظاہر ہو گئی ہے کہ جی بہت ہی ظاہر ہے کہ ہی از ویری کلوزلی کنیکٹڈ ود پولیٹیکلی, مطلب ہے کہ وہ پولیٹیسائزڈ سرکاری افسر ہیں. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ کے جو آرڈر ہے جس کو میں نے لاسٹ ویلاگ بھی کہا کہ ویسے مجھے یہ آرڈر ٹھیک نہیں لگا. اب مجھے بتائیں کہ اگر آپ الیکشن وہاں پہ کرواتے ہیں تو وہاں پہ مجھے بتائیں کہ نیوٹرلٹی کو انشور کیا جانا چاہیے, یا وہی والی بات کہ جی سپریم کورٹ ایسا فیصلہ کرے جو کہ پہلے بھی پتہ تھا سب کو, غلام ڈوگر جو ہیں وہ عمران خان کے بڑے قریب ہیں, پرویز الہی کے بڑے قریب ہیں, تو ان کی اپوائنٹمنٹ آپ دوبارہ سے وہاں پہ ری انسٹیٹ ان کو کر دیتے ہیں اور وہ آرڈروں کا معطل کر دیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے اس کے اوپر آلریڈی کنٹروورسی ہوئی تھی, اور یہ جو آڈیو لیک آئی ہے اس سے مزید ثابت ہو گیا ہے کہ جو یہ فیصلہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ فیصلہ شاید ٹھیک نہیں تھا. اور اگر اس کی ان کو چینج کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے
جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا بھی تھا کہ جی ہم اس لیے چینجز ریشفل کرتے ہیں تاکہ ہم اس نیوٹرلٹی کو، وہ یہ بات ہے کہ اگر الیکشن وہاں پہ ہوتے ہیں تو نیوٹرلٹی کو آپ انشور کر سکیں. اگر آپ نیوٹرلٹی کو انشور نہیں کر سکیں گے تو پھر مجھے بتایا کہ اگر وہاں پہ الیکشن ہونے ہیں، پہلے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں الیکشن خیر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن اگر وہاں پہ الیکشن ہونے ہیں تو فیئر اور فری کیسے ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک اس قسم کا ماحول ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک بات ضرور ہے کہ اگر غلام ڈوگر جو ہے پولیٹیکلی، جیسے ہی از ویری بڑے ایکسپوزڈ ہیں، وہ پرو پی ٹی آئی، پرو عمران خان، پرو پرویز الہی، لیکن وہاں کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے انفارچونیٹلی وہ بڑی کلیئرلی نظر آتا ہے کہ دیٹ از اینٹی پی ٹی آئی، دیٹ از اینٹی پی ایم ایل کیو. پرویز الہی کے بھی وہ خلاف ہیں، وہ عمران خان کے بھی خلاف ہیں. ان کے جو مختلف جو اس ابھی جتنا بھی ایک مہینہ تقریباً اگر ان کو ہو چکا تو اس دوران آپ دیکھ لیں جس قسم کا ان کا کنڈکٹ. انفارچونیٹلی یہ ایک انفارچونیٹ پارٹ ہے. تو چیلنج یہ ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو واقعی تمام جو پولیٹیکل سائڈز ہیں ان کے لیے نیوٹرل سیٹ اپ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں پہ نیوٹرل سیٹ اپ قائم کر کے تو آپ وہاں پہ تاکہ سب کے لیے ایک فیئر اور فری الیکشن کا ماحول ہو سکے. یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے. اس کے اوپر میں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویلاگ کروں گا کہ اگر فرض کریں کہ یہاں پہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو جاتے ہیں اور پھر نیشنل اسمبلی کے الیکشن بعد میں ہوں گے تو اس سے کیا یہ نیوٹرلٹی والی بات ہے کہ اس کے اوپر کیا فرق پڑے گا، اور کیا جو کانسٹیٹیوشن کی اسکیم ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ سب ہوں گے، اور پھر تاکہ وہی والی بات کہ الیکشنز میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی اور کسی دوسرے پولیٹیکل پارٹی کسی کے ایک کے حق میں یا کسی کے دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن نہ ہو. اس کو کیا اس اسکیم کا مطلب ہے کہ کیا یہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر انشاءاللہ میں اپنے کسی نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے بات کروں گا. اور باقی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی منڈے پریزیڈنٹ الوی صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے. انہوں نے ظاہر ہے الوی صاحب نے جو لیٹر لکھا تھا کہ جی ذرا آ کے ڈسکس کرتے ہیں، انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن نے ابھی تک 90 دن کے اندر الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ منڈے کو خیر کیا ہوتا ہے. لیکن جو میری انفارمیشن ہے، جو الیکشن کمیشن کی جو اپنا سٹانس ہے وہ اپنے سٹانس کے اوپر فرم ہے، اور شاید وہ اس کو نہیں ابھی تک جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہو رہی. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.